Chapter 4, Sloka 33. Shreyan Dravyamaya Yajnat. Shreyan Dravyamaya Yajnat. Shreyan Dravyamaya Yajnat. Jnana Yajna Parantapa. Jnana Yajna Parantapa. Jnana Yajna Parantapa. Shreyan Dravyamaya Yajnat. Jnana Yajna Parantapa. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वं कर्माखिलं पार्थ 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 ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.